Ergaa Phexros ergee tallammeessaa Phexros tallammeessaa boqonnaa tokko. Ani Simoon Phexros kaadamaan Yesuus Kiristoosii fi ergamaas kan tahe gara warra karaa qajeelina Rabbii keenyaatii fi najabaasoo keenyaa Yesuus Kiristoos amantii ulfina qabeeytii tan akka nuti qabnu tana warra arkataniif barreessuu kiyya. Rabbi ammaas Gooftaa keenya Yesuus beekuu keeysaniin ni'imaanii fi nageenyi isiniif haa hoddummaatu. Rabbi humna rabbummaa isaatiin nama Rabbii tahanii jiraachuuf waan nu barbaachisu hundumaa nuuf kenneeti jira. Kunis isuma kan durii ulfina isaatii fi gaarummaa isaatti nu yaamee beekuu ni taha. Kannaa tanaan isin xuraabama sababa si'oo jasadaa biyya addunyaa tana keessa jiru jalaa baatanii warra zaata rabbummaa irraa hirmaatu akka taataniif ammaas abdiiwwan gurguddoo ulfina qabeeyyiinis nuuf kennamaniiti jiru. Sababa kanaaf jecha amantii teeysan irratti tattaaffadhaatii gaarummaa itti dabalaa. Gaarummaa irrattis beekumsa, beekumsa irrattis naamusa qabaachuu, naamusa qabaachuu irrattis obsa qabaachuu, obsa qabaachuu irrattis ibaadaa Rabbii qabaachuu, ibaadaa teessan irrattis obboleeyyan ruhaanii jaalachuu, obboleeyyan ruhaanii jaalachuu irrattis namuma hundumaa jaalachuu agarsiisaa. Waan kanneen yoo hedduu qabaattan isaan kashlabbummaa isin hanqisanii yookiin Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beekutti warra faayidaa qabu isin godhu. Namni waan kanneen hundumaa hin qabne ammoo nama ifirraa achi hiisee hin laalle jaamaa qarayyoo hin qabne inni dilii isaatan dur irraa dhiqamuhuu nama irraanfate. Kanaaf jecha yaa obboleeyyan koo yaamamuu keeysanii fi filatamuu keeysaniis mirkaneessuuf irra caalatti tattaafadhaa. Waan kanneen yoo gootan gonkumaa hin kuftan. Akkasitti isin mootummaa bara baraa tan Gooftaa fi najabaasoo keenyaa Yesuus Kiristoositti galuuf simannaa kabajaa qabdu argachuuf teeysan. Eegaa isin warra waan kanneen beekuu fi ammaas warra dhugaa qabdanittis gadi dhaabamtanii jirtan yoo taatan illee ani hoggayyuu waan kanneen isinuma yaadachiisuudhaan barbaada. Jasada kiyyaa kan akka daasaa kanaa keessaa hangaan jiru isin yaadachiisee dammeeysuun kiyya waanuma gaarii natti fakkaata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka ana agarsiisetti jasadni kiyyaa kan akka daasaa kun dafee buqqifamuuf akka deemu nin beeka. Eegaan ani biyya addunyaa tana irraa galee booddee akka waan kanneen wayitaallee yaadachuu dandeeysan godhuuf jechaan tattaafadha. Wayita waa'ee humnaa fi dhufa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isinitti himne sheekkoo shaaxurummaa namaatiin uumameen odoo hin tahin nuti durrii ulfinaa isaatiif ragaa ijaa taaneeti isinitti himne. Inni Rabbi Abbaa biraa kabajaa fi durrii ulfinaa wayita fudhate. Sagaleen kun ilma kiyya jaalatamaa kanin hedduu itti gammade jettu takka gooytaa guddaa mulkii qabeeysa biraa dhufteeti turte. Nutuu gaara qulqulluu gubbaa irraa isaan wajjin waan turreef jecha sagalee samii irraa isaaf dhufte sana dhageenyeeti jirra. Ammaas qawliin nabiyyoonni dubbataniis caalatti nuuf mirkanooyteeti jirti. Isinis
laalmaya keeysan yoo isa irratti xiyyeeffattan gaarii. Qawliin isaanii tun akka ibsaa bakka dukkanaa keeysatti ibsuutitti hanga bariisaan jalaan diimattee bakkalchi qalbii teeysan keeysatti bahutti ni ibsa. Hundumaa caalatti raajiin barreeffama qulqulluu keeysaa namni tokko akkuma yaada mataa isaatti hiikuu akka hin dandeenye akka beektaniin barbaada. Raajiin dubbataman takkaatuu fedha namaatiin hin taane, ammoo namoonni ruuhal quddusiin geggeeyfamaa waanuma Rabbii biraa fudhatan san dubbataniiti jiru. Phexros tallammeeysaa boqonnaa 2. Akkuma nabiyyoonni kijibaa ummata dur keeysaa ka'anitti akkasumatti ammaas barsiisonni kijibaa isin jidduttiis ni argamu. Isaan barsiisa badii kan hundee amantiidhaa diigu fidanii gooftaa gumaa isaanii baasee isaan eewalillee kadda'aniiti jiru. Mataa isaanii irrattis badii hatattamaan fidaati jiru. Namoonni hedduunis mufaalisummaatti jiraachuu isaanii duukaa ni bu'u. Sababa isaaniitiif jecha karaan dhugaatiis ni arrafama. Barsiisonni kanneen bololummaa isaaniitiin sheekoo ifii uumanii odeessaniin isinirraa illee ni faayidamu. Firdiin isaaniitiis duruun isaan gubbatti rarraafamte. Badiin isaaniitiis tan raftee miti. Rabbi maleeykota dilii hojjetaniif odoo irra hin dabriniif boolla dukkanaa azaabaa keeysatti isaan darbee guyyaa firdiitiif akka ol kaayaman isaan godhe. Ammaas Rabbi biyya kaafira addunyaa duriif odoo irra hin dabriniif wayita galaana bishaanii biyya addunyaa irratti fide. Ammoo Nuuhi lallabaa qaceelina san namoota biraa nama 7 wajjin isaan eewale. Inni magaalota Soodoomii fi Gomoraatti firdii godhee ibiddaan daaraa isaan godhuun warra Rabbii dhablummaan jiraatan irratti waan dhufuuf taa'uuf akka fakkeenya isaan irraa arkannu godheeti jira. Loox namticha qaceelaa kan haala mufaalisummaa warra seera dhabillee irratti nahee saniis ni eewale. Namtichi qaceelaan sun wayita isaaniin wajjin jiraachaa ture waan arkuu fi waan dhagayuun hojii amtuu isaaniitiif jecha lubbuun isaa qaceeltuun guyyuu isa keeysatti ni cinqamti turte. Eegaa gooftaan namoota Rabbiif bulan fitnaa jalaa baasuu fi ammaas warra hamtuu dalaganiis hanga guyyaa firdiitti adaba jalatti isaan eeguus itti beeka. Irrattuu ammoo warra si'oo jasadaa tan nama najistu duukaa bu'anii mootummaa Rabbii tuffatan adabaa fi ol kaaya. Isaan warra naamusa hin qabne dheytaawoo warra samii keeysatti ulfina qabanuu arrabsuuf warra hin qaanfanne. Maleeykonni Rabbii warri barsiisota kijiboo kanneen irra harka meeqa caalaa amrii fi humna qaban illeen isaan kanneen Rabbi duratti hin kaasan. Jarreen kun akka uumaa bineensa baa'imaa kanneen gaadamanii hillimaan qabamanii ajjeefamuuf dhalatanitti waan isaan hubachuu hin dandeenye hundumaahuu baa'imummanii arrabsu. Isaan kanneen akkuma bineensa daggalaatti warra dirgim godhamuuf taa'u. Darara isaan nama dararaniifis dararuma akkasiiti ujuraaf fudhachuuf taa'u. Wanni isaan gammachiisuu waanuma fedhe jasada isaanitti tolu guyyuma zaahiritti dalagu. Jarreen kun isiniin wajjin dhihana nyaachuuf
dhihaachuun isaanii qaanii sablinaas. Maaliif eeyyee isaan ammuma illee shaaxurummaa isaanii san itti furanii waan jiraniif jecha. Isaan ija zinaan guutamte qabu. Dilii dalaguu irraa gad hin taa'an. Namoota amantitti bu'uura jabaa hin qabne dogongorsiisuun hillima isaaniitti galfatu. Isaan kanneen warra shaakarummatti fullahoo tahan ijoollee abaaramoo karaa qaceelaa gadi dhiisanii badaniiti jiru. Karaa Bala'aam ilmi Be'oor kan waan hamtuu hojjechuudhaan faayidaa horii argachuu barbaade irraas bu'aniiti jiru. Ammoo inni balleessaa isaatiif jecha lolamee oofameeti jira. Harreen silaa dubbachuu hin dandeenye illeen sagalee namaatiin dubbattee maraatummaa nabiyyicha keessatti gad ittifteeti turte. Jarreen kun akka eela bishaan hin qabneeti. Akka biitee bubbeen ooftuuti. Bakka dukkana cilmaatu isaaniif ol kaayamee jira. Dubbii isaanii malaayaanii fi sheekoo hiikaa hin qabneen if dhaadatu. Si'oo fedha jasada isaaniititti mufaalisummattis jiraachuu isaaniitiin namoota reefu karaa badiirraa amantitti deebi'aa jiran dogongorsiisanii hillima isaaniitti galchu. Ifii warra badiif gabroome ta'anii odoo jiraniiti warra kanneen bilisummaadha abdachiisu. Namni tanaan gabrichuma waan isa oggolchiiseeti. Warri gooftaa keenyaa fi najabaasoo keenya Yesuus Kiristoos beekuudhaan eega najisa biyya addunyaa jalaa bahan booda ammaas deebi'anii isumatti shaakalamanii yoo moohaman xumurri jara kanaa kan duraa irra caalaadha hammaata. Karaa qajeelummaa eega beekan booddee ajaja qulqulluu isaaniif kenname san irraa garagaluu mannaa durumaanuu odoo hin beekin silaa waan hafan tahee taatee isaaniif irra wayyaadha ture. Makmaaksi sareen diddiga isiitti deebiti. Akkasumatti ammaas booyyeen dhiqattee dhoqqee keessa gangalachuutti deebiti jedhu sun haaluma dhugaa jarreen kanaati mul'isa. Phexros tallammeeysaa boqonnaa 3. Isin yaa saayibban koo, ani amma xalayaa lammeeysaa tana isiniif barreessuun kiyya xalayoottan kanneen keeysatti yaaduma xaliilaa isin keeysatti kakaasee waan kanneen isin yaadachiisuun barbaade. Waan nabiyyoonni qulqulluun durumaanuu dubbatan ajaja gooftaa keenyaatii fi najabaasoo keenyaa kan warra ergamoota isin kaadaman irraa arkattan san yaadadhaa. Zamaan aakhir hanjamtuun warri akka kajeellaa si'oo jasadaa isaaniititti jiraachuu fedhan ka'uuf akka ta'an durumaan beekaa. Isaan warra isinitti hanjamaa godhuudhaan gooftaan deebi'ee dhufuun eegaa abdachiifamee tureeti jiraa miti. Meerree eeysa jira? Eegaa abbootiin teenyaa du'an illee kunoo wanni hundinuu akkuma gaafa biitti addunyaa uumamtetti hafeeti jiraata jedhu. Jarri kun baantiiwwan samii durii jalqabanii qowlii rabbiitiin akka uumaman, laftinis bishaan keeysaa akka baate, bishaan irraas akka qubatte oduma beekanii fudhachuuf warra didan qabu. Biitti addunyaa tan zabana sun turtees galaana bishaaniitiin turaab taate. Baantiiwwan samiitii fi dachiin kanneen amma jiran kunis qowluma rabbii saniin ibiddaan dam godhamuuf qopheeffamanii
hanga guyyaa firdii kan warra Rabbii jalaa didan dhabamsiisuu saniif ol kaayamaniiti jiru. Yaa saahibban koo, Gooftaa biratti guyyaan tokko akka bara 1,000ti. Barri 1,000nis akka guyyaa tokkoo ta'uu isaa hubadhaa. Gooftaan waan abdachiisee raawwachuuf hin dhibaa'u. Akka namoonni tokko tokko dhibaawatti isa lakkaawaniitii miti. Inni namoonni hundinuu akka toobataniif malee namni tokko illeen akka badu waan hin barbaanneef jecha isiniif obsa. Guyyaan Gooftaa ammoo akkuma hattuun dhuftutti dhufa. Guyyaa san baantiiwwan samiidhaa sagalee guddoo didichutuun dhabamu. Uumamni hundinuu oowwa ibiddaatiin wal gad dhiisa. Dachii fi wanni isii irratti hojjetamee jiru hundumaan wajji gubataniiti badu. Wanni hundinuu haala akkasiitti kan wal gad dhiisan eega taate irrattuu isin namoota akkam tahuutu isin irra eeggama ree? Jireenyi keessanis qulqulluu tahee kan Rabbiif kenname tahuu qaba. Isin dhufa guyyaa Rabbii eeggachaa akka dafee dhufuufis jarjarsaa. Guyyaa san baantiiwwan samii akka ibiddaan gubatanii wal gad dhiisu. Qaamni hawaa keessaa hundiniis oowwaan gubatanii baqaniitii yaa'u. Nuti ammoo abdii inni nuuf kenne irraa dhaabbannee baantiiwwan samii haarayaa fi dachii haarayaa tan qaceellummaan keessaa qubattu eegganna. Eegaa yaa saahibban koo jaalatamoo, isin warra guyyaa san eeggachaa jirtan waan taataniif eeybii takkaan malatti warra waa itti hin banamne taatanii arkamuuf ammaas Rabbii wajjiinis nagaya qabaachuuf tattaafadhaa. Akkuma obboleessi keenya Phaawulos jaalatamaan hikmaa Rabbii isaaf kenneen waa'ee isaa isiniif katabetti obsi Gooftaa keenyaa najaatuma keessaniif tahuu yaadadhaa. Phaawulos xalayaa isaa hundumaa keessattuu waa'ee dubbii kanneen laalchisuun wayita katabu haaluma tokkotti dhiyeessa. Xalayoota isaa keessaa wanni hubachuun nama dhibu ni jiru. Warri wallaaloon ejjennoo hin qabne akkuma barreeffama qulqulluu tahan kaanis hiikkaa kijibaatiin jallisanitti kanneenis akkasumatti jallisu. Akka kanatti badii mataa isaanii irratti fidu. Isin yaa saahibban kiyya, kana durumaanuu waan beetaniif jecha dogongora warra hamootiin hayyifamtanii fudhatamtanii ejjennoo amanamaa qabdan tana irraa akka hin kufne if eeggadhaa. Ni'imaan Gooftaa keenyaatii fi najabaasoo keenya Yesuus Kiristoos beekutti guddadhaa. Ammaa fi bara baraafis ulfinni isumaaf haa ta'u. Aamiin.